Okay, ma'am. It's recording already. Okay. So let us start now. And next week we will have a mid-test, of course. And the materials that we had already discussed before, yeah. Start from the introductions of semantic itself, mulai dari introduction semantic. And would you please check it again, all of the materials on the KCR. Tolong dicek semuanya materi di dalam KCR ya. Because all of it is the materials that I would like to ask, I will ask you on the mid-test ya. Akan saya tanyakan nanti di dalam mid-test. Seperti contohnya, as the example, that first thing first, you have to know well what is semantic. Anda harus tahu betul apa itu semantic, ya. We know that semantic is the study of the meaning, okay. And then the other one is that related with the disciplines of semantics, okay. And you have to know also linguistic and linguistic semantics. And then, okay. And then the other one is that focus on semantic study and then semantic feature, what is it? And some terminologies that you have to understand well also, like anomaly, paraphrase, synonymy, contradiction, antonym, ambiguity, agency, entailment, and presupposition. So those are on the first week that we had already discussed before. Any questions so far? Ada pertanyaan dulu? Depito, Bakas, Eddie, Ika, maybe you have got some question on the first week. No, that's okay. No question? How are you, Kema? Oh, ma'am. Okay, thank you. So these are the materials, one of the materials that you have to prepare for the mid-test, yeah? Of course, the most important thing is that you have to know well what is semantic. Tahu semuanya itu semantik itu apa, itu harus penting ya. Dan fokus dari studi semantik, what is it? And the other, what is it? The other concept, ideas related with semantic that we have discussed on the first week. Linguistic and linguistic semantic. What is the difference between that? Could you explain it? What linguistic and linguistic semantic? What is linguistic? Any one of you wants to answer that? Tata tuh yang menjawab ya. Linguistik itu apa? Cepat. Linguistik itu apa? Mau dapat nilai, ayo. Dapat nilai ya, cepat jawab. Kalau tidak, tinggal. Linguistik. Bakas, ayo. What is linguistic? Oh, nilainya untuk saya ini nanti kalau nggak ada yang jawab. Ma'am, linguistic is the semantically study of language. No, I just asked you what is linguistic, not linguistic semantic. Would you please? Linguistik, bukan linguistik semantik. Saya tanya linguistik dulu kok. Linguistik itu apa toh? Linguistik ilmu yang mempelajari tentang bahasa. No, in English, please, because you have to answer that in English on the mid-test. In English, please, honey. Yes, study of language. That's it. Kurang sempurna sedikit, honey. Study of the language. Not just study of language systematically. Okay, honey, thank you. Udah bisa menjawab. Sebuah pembelajaran bahasa, ya, belajar bahasa dengan sistematis, itu yang disebut dengan linguistik. Now, what is linguistic semantic? Oke, yang jawab saja yang pendek.
Linguistic semantic. Ya, tadi siapa tadi sudah jawab tadi? Gemma? Any one of you who want to answer my question, please? Linguistic semantic is? It is a study of meaning relating to the words. Ya, semua study meaning ya mesti related to the words ya. Relating to apa lagi? Kalau bahasa, apa tuh? Linguistic semantic is ada linguistiknya. How do we use language? How language organized? Bagaimana bahasa itu mengatur, menyampaikan makna secara sistematis. Systematic. Yeah, so we know that we communicate meaning. How do we communicate the meaning? Remember that? And then we communicate the meaning by language. Okay, how do we express the meaning? By language, systematically. That's what we call linguistic semantic. Ada makna, ada bahasa. Bagaimana makna itu diatur dan disusun dan diekspresikan dalam bahasa secara sistematis, tentunya untuk dikomunikasikan. Okay, so you can rephrase, you can express that idea on your own language. Ya, nanti dibuat sendiri. How does language express the meaning systematically? Organize, express the meaning systematically. Ya, itu yang harus Anda kuasai ya. Ada kata kuncinya loh. Ada semantik, ada linguistic, ada linguistic semantic, dan objective study of the semantic itself. Ya, tentunya objective study dari semantik adalah pembelajaran tentang makna itu sendiri ya. Oke. Untuk minggu pertama, ada yang mau bertanya? Bahan minggu pertama. Is there any question related with the first week? Any questions so far? It's okay? Easy? Not yet, ma'am. Okay, thank you. Second week, language in use. Ya, ya, penggunaan bahasa ada yang disebut dengan semantik. I mean, to express the meaning by language, that's semantic. Ada juga yang disebut dengan pragmatics. Apa bedanya? Itu harus Anda tahu. Okay. And the process of getting information, getting the meaning consists of 3 steps. Okay, you have to know that also. And then we have to, on study about the semantic, we are related with linguistic sign. Apa itu linguistic sign? Okay, is there any one of you who can answer my question? What is linguistic sign? Apa itu tanda bahasa? A word or a sentence, ma'am? Thank you very much, Gemma. So words or sentence, yeah, okay. So words related to the other words become phrase and sentence. So, but the linguistic sign itself is what we call words. Itu saja jawabannya, nggak usah kemana-mana. Kalau mau sentence ya silahkan, tapi sentence kan bentukannya dari words. So, linguistic sign adalah tanda bahasa adalah disebut dengan words. Yeah. And also we communicate the meaning, is that right? And how do we communicate the meanings successfully? Bagaimana kita mengkomunikasikan makna secara berhasil? Bisa berhasil. Apakah kita bisa mengkomunikasikan makna tanpa tanda bahasa? What is it? Can we communicate with meaning without linguistic sign? Impossible, ma'am. Thank you very much. It's impossible. Itu namanya bahasa apa itu?
gitu kan. Semua komunikasi makna harus disampaikan melalui sign. Maka ada disebut dengan sign, linguistic sign tadi adalah words. Harus ada words untuk menyampaikan makna. Oke, nanti kalau Anda menyampaikan makna tanpa tanda bahasa itu bisa ya, tapi dengan misalnya bahasa simbol yang di HP itu apa nama? Emotic, is that right? Emotic atau Emoji, ma'am. emoji itu juga Emoji. merupakan penyampaian makna, tapi itu bukan bahasa. Itu adalah tanda-tanda saja, tanda-tanda komunikasi ya. But for to express the meaning, you have to have what we call sign. Harus ada tanda. Is it possible that we communicate meaning only with the signs and we just sekolah, school, pergi, dia, she, school, go? Is it right? Can we relay that send the words by ourselves with our rules? Do you think so? Cannot, ma'am. No, cannot, yeah, can't. So we have to organize that words, that signs into sentence or in an utterance using rules, specific rules in a language. So we write it on the sentence and we utter, we speak it with what we call utterance. We know well that study language, we have two things to be considered, that is competence and performance. So competence is the knowledge that we have, and performance is performance, that's the application of the knowledge that we have. Maka ada sentence, maka ada utterance. Oke, jadi komunikasi akan berjalan lancar kalau ada satu tanda bahasa. Betul ya, ada words ya. Semua tahu bahwa tanpa tanda bahasa tidak ada komunikasi. Yang saya katakan tadi ada gitu aja kan. Kemudian kata-kata itu disusun dengan well organized menurut kaidah bahasa masing-masing ya kan. SPO kalau bahasa Inggris. That what we call sentence and utterance. And the other ones that you have to consider is that discourse Context. Yeah, because we know that information depends on the information before and information after. And this is discourse context. It means that the text ini tidak kemana-mana, ini hanya ke dalam teks itu saja, ya kan? Because discourse itu kan wacana. Kalau dalam semantik itu tekstual, arti tersurat. Tetapi kalau nanti di dalam pragmatik sudah mengacu pada arti tersirat. Diskursnya sudah melebar, tidak di dalam bahasa itu sendiri, tetapi di luar bahasa. Okay, and that's what we call physical social context. Jadi ada sign, ada sentence, utterance, dipertimbangkan juga masalah discourse context, dan yang keempat adalah masalah physical social context. Maka saya katakan bahwa dalam mengartikan sebuah kata itu tidak boleh in isolation, harus dalam kontekstual atau disebut dengan discourse context on the text. But if you want to know that there's something outside the context, that's what we call physical social context. Ya, pesan saya selalu hati-hati dan tidak boleh sama sekali mengartikan sebuah sign, linguistic sign dalam isolation. Saya katakan selalu bahwa itu akan terjadi penerjemahan dalam Google itu kan begitu, diterjemahkan satu terus dirangkai. Ya, mengapa tidak begitu? Mengapa terjadi seperti itu? Karena Google itu bukanlah manusia, dia mesin. Sehingga dia tidak punya rasa bahasa, sehingga penerjemahnya juga
tidak ada rasa bahasanya, ya bisa Anda mengerti itu bahasa terjemahnya menjadi tidak bisa diterima dengan baik ya. Oke, dan yang selanjutnya yang sangat-sangat penting sebetulnya dalam belajar bahasa, memaknai sebuah bahasa, is that what we call phonetic message. Itu penting sekali, tetapi so many people do not think about that when they are studying language. Mereka tidak pernah memikirkan masalah phonetic message. Bahkan sesuatu yang penting sekali tetapi tidak dihiraukan. Ya kan? You know what is it phonetic message? Ayo, siapa? Halo Rahim, join us, Rahim. Halo. Ada gambar Anda, ada foto Anda, Rahim. Siapa ya? Siapa tahu dia Pito? What is phonetic message? What are? Okay. What is it? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ayah saya beri nilai loh. Ayo cepat. Phonetic message. A Sequence of sequence of sounds, phonetic event. Thank you, Ika. Could you clarify, give example, what is phonetic event is? Apa phonetic events? Events, berarti ada satu lebih dari satu. Apa phonetic events itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab saya? Tanya. Iya, ada belajar phonology, belajar speaking ya, dengan siapa? Bu Ririn ya, atau siapa? Pak Agus. Apa pernah dengar rhythm, stress, intonation? Yes, ma'am. That's it, phonetic events. Naik turunnya melodinya itu ya, jadi that's what we call phonetic events. Do you think that in English we have to consider about phonetic events when we want to know the meaning of it? Do you think so? Definitely, ma'am. Huh? Definitely. That's it. So the meaning is not on the text itself. Meaning itu tidak selalu dalam teksnya yang tertulis, itu tidak. Ketika diucapkan menjadi berbeda. Berbeda. Ya, as the example. Dalam teks tertulis, misalnya, my brother Dodi is in Switzerland now. Adik saya Dodi ada di Swiss sekarang ya, misalnya begitu ya. My brother Dodi, ya, Dodinya itu naik intonasinya, artinya bahwa yang dipentingkan dalam informasi itu akan memberitahu pada pendengar, listener, bahwa saya punya kakak, punya adik, saudara laki bernama Dodi, is that right? Tinggal di mana dan itu siapa? So important. But when I say my brother Dodi, do you think that the information, the meaning is different? Do you think so? Do you think so? Ayo. Tadi siapa yang Ika? Definitely. Bagaimana Ika? Do you think so? Sorry, ma'am. Tadi putus-putus. Gimana, ma'am? Yeah. My brother Dodi now is in Switzerland. Okay. Kemudian yang kedua. My brother Dodi is now in Switzerland. Apakah dua teks saya, dua aturan situ berbeda maknanya? Ya. Ya, ma'am, beda. Beda. Yang satu menegaskan saya punya kakak adik Namanya Dodi. Sedang yang di kedua, saya ingin menegaskan bahwa saya punya kakak, namanya tidak usah dipikirkan. Saya punya kakak, my brother Dodi. So the intonation is very, very important thing, especially in English. Oke, kalau ditulis ya nggak kelihatan semuanya sama tulisannya, tapi ketika diutter, diucapkan menjadi berbeda. And the meaning is also different. Okay. So how do we find the meaning successfully? When we consider about four things. The first thing is sign. The second one is sentence. Okay. Or utterance. And the third one is discourse context. And the fourth one is phonetic
message. So you know the example that I have already given it to you. I am hungry. Itu kalau diucapkan begitu, melodinya begitu, I am hungry. Really hungry, beggar. But a child said, no, I am hungry. No, ma'am, time to go to sleep. No, ma'am, I am hungry. I said, no, beggar. I don't want to sleep. I am hungry. I want to have something to eat, something like that. Okay. So the text is, I am hungry, but the meaning is different because of phonetic message. Oke, itu nanti ada pertimbangan lagi ya, dipelajari lagi. Ada yang mau ditanyakan? Pragmatik dan semantik harus tahu ya, bedanya apa ya? Atau masih ada yang bingung? The difference between pragmatic and semantic. Is it okay? Go on. Go on. Go on, ma'am. Okay. The next material is mentalistic theory. Sorry, the dimensions of meaning. Ya, ini agak rumit nih. Ada konsep, ada word, ada object. Is it right? Remember that? Yeah. The relations between concept and what is it? Object is what we call reference. And the bond between object, horizontal ya, object dan word disebut dengan meaning. Sedangkan antara konsep dengan word disebut dengan association. So you have to know, but the most important thing is that you have to know what is reference. Reference itu adalah hubungan antara konsep dengan objek. Konsep ditulis di dalam kamus, ya. Konsep-konsep ada di dalam kamus dan objek that's it outside the language. Ada sesuatu di luar bahasa yang mengacu pada konsep yang ada di dalam kamus. So when I say the concept is something that used for writing, konsepnya begitu. What is it? What is the object? Apa itu? Sesuatu yang dipakai untuk menulis. Is it spoon? Pencil. Kema? Pencil. Pen. Something which is used for writing. That's pen. Itu konsepnya begitu. Bendanya di luar bahasa adalah pena, dan word itu sendiri disebut dengan word. Itu ada hubungannya antara konsep, word, objek. Konsep ada segitiga di situ. Ya, tetapi Anda tahu bahwa reference adalah reference itu hubungannya, referent itu bendanya, referring, expression itu sama dengan reference tadi. Ya, referring ekspresi untuk mengungkapkan konsep tadi, untuk mengungkapkan referen tadi, referentingnya ya, referenting bendanya. Sedangkan reference adalah referring expression adalah hubungannya, yang menghubungkan adalah konsep dengan referen pakai T. Oke. Dan kemudian ya, maka ada yang tanya, apa makna referensinya? Nah, makna referensi ya makna yang ada di dalam kamus, karena sesuai dengan konsep. Ada denotasi meaning, ada konotasi meaning, ada sense relation. Ayo, apa itu sense relation? Saya katakan bahwa meaning harus dihubungkan dengan discourse context. It means that the meaning of a word having association with other words. That what we call relational. Relational aspects. Maka selalu metaforanya kita itu bermakna, tidak hanya berarti ketika dia punya relasi dengan yang lainnya. Begitu kan? Ika, do you think so? Ya, ma'am. Ya. Kalau kita hanya sendirian, itu berarti bagi diri kita sendiri. Tetapi, filsafat bahasanya ini. Tapi kita menjadi bermakna ketika kita berrelasi Dengan yang lain. ya, makanya
Anda harus mempunyai metafora itu supaya ingat. Word has no meaning at all, has no sense. Tidak ada maknanya. Sense itu makna ya. You don't have any sense. We don't have the sense makna. Ketika kita no relation with other words, but we just have meaning, arti. Meaning is arti, sense is makna. Okay. So, okay. The meaning had less impact because of the relationship, the meaning that another one has because of the relationship that what we call sense. Sense itu adalah makna, meaning adalah arti. Ya. Dan ada hubungannya mana tadi ada sintaktik dan paradigmatik, ya, vertikal dan horizontal. Apa itu lexical meaning? Nah, tadi saya katakan lexical meaning adalah, ada yang bisa jawab? Saya beri nilai. When the meaning having association outside language. Very good. So when we have got the word and we have got the meaning, having association with something outside the language itself, that what we call referent, itu disebut dengan lexical meaning. How do we find that? Bagaimana kita mendapatkannya itu? Lexical In dictionary. Very good. In dictionary, that what we call lexical meaning. Okay. So every language has its own lexical meaning based on its culture. Tentunya ya, budayanya masing-masing punya lexical meaning berbeda-beda. Orang asing akan tidak bisa menjawab apa yang disebut dengan rice. Apa itu rice? Rice hanya dia mengatakan itu hanya nasi, padi. But in English, in Indonesia, we call rice can be gabah, can be bubur ya, can be padi, can be like that. Because we have the culture to eat rice for the Indonesian people. But for the English, for the European people, we say that rice field adalah sawah ya. Tetapi rice bagi orang Indonesia itu referennya ada banyak sekali. Do you think so? Yes. Yes, ma'am. Apakah kita mau beli bubur goreng? No. No. Ya kan, nggak ada bubur goreng, nggak ada. Oke. Jadi kalau kita belajar budaya leksikalnya berhubungan dengan orang Eropa atau orang asing, itu juga mengacu pada cheese ya, misalnya keju itu kan banyak sekali di sana. That the name is very so many variation of the cheese. Kita hanya menyebutkan cheese saja, atau mungkin not cheese, bread. Ada yang disebut dengan whole bread, is that right? Apa maknanya itu referennya? Apakah ya roti penuh? Ya tidak kan ya. Jadi semua referen itu mengacu pada budaya masing-masing. Ya, itu harus dicatat saja. Lexical meaning is the meaning having association outside the language. That's what we call referent. And grammatical meaning, what's it? Ada yang tahu? The meaning having association with the grammatical system of a language. Very good. So Contextual. yeah. So this is very textual, of course, because the meaning of it based on the grammatical system of a language. Ya, kan setiap bahasa punya grammatical system. Dan makna dari setiap kalimat yang didasarkan pada segi tata bahasa disebut dengan grammatical system. Okay, grammatical meaning. And what is the sentence meaning? Ini kompleks sekali, sentence meaning. Ada grammatical meaning, ada sentence meaning. What is the difference between that? Ayo.
Ada yang bisa menjawab saya, pertanyaan saya? Saya beri nilai, Wika semua nilainya nanti. Jangan dong, Ma'am. Kan kita udah Lah jawab. ya, lah lainnya diem aja kok. Ayo, siapa? Sentence meaning ya, ma'am. Yo, Kema juga aktif sekali, Kema. Ayo, apa itu sentence meaning? Sentence meaning is the meaning of a sentence derived from the meaning of its constituent lexemes Lexims. from Lexemes, ya. lexeme and from the grammatical meaning it contains. Ya, do you know what does it mean? Apa itu maksudnya? What does it mean? Do you know that a sentence, each sentence has its own linguistic sign? That's it. Setiap kalimat punya tanda bahasa words dan setiap words punya meaning. Okay. So the meaning of it, the meaning of the sentence derived from the meaning of its constituent lexeme. Maka jangan Anda mengganti begini, derives from the meaning of the lexeme. Nah, ini yang namanya Google tadi. Derive from the meaning of the lexeme. Setiap kalimat itu meaningnya tidak hanya dari leksim-leksimnya, tapi ada konstituen. Kata konstituen ini penting sekali. Konstituen itu apa toh? Rangkaian. Would you check it on the Google ya? On the dictionary, sorry. Konstituen adalah rangkaian kata-kata itu, kemudian didasarkan juga pada sistem tata bahasanya. Itulah yang disebut dengan sentence meaning. So it's very complicated. Itu saja tidak sempurna kalau Anda tidak melihat something outside the language, that what we call psychosocial context. Okay. Jadi sentence meaning ini dipelajari dalam ranah semantik ya. Sentence meaning ini semantically banget ini, ya. Sedangkan yang susah sekali ngomongnya, psychosocial context tadi adalah pragmatik sekali. Ini sentence meaning, ini semantik. Maka saya katakan bahwa semantik itu adalah sesuatu makna tersurat. You know that? You know that? Sentence meaning tersurat. Grammatical meaning tersurat. Sedangkan pragmatik adalah tersirat. Karena sudah menggunakan physical, social context. That's it? Sudah paham? Lumayan, ma'am. Oh, kok lumayan? Mana aku lumayan, ayo. Apa yang nggak bikin lumayan? Nggak mau saya ada bilang lumayan. Apa? Yang bikin nggak lumayan apa? Sentence meaning itu sesuatu yang tersurat. Anda tahu tersurat kemana? Tertulis, ma'am. Tertulis. Sedangkan yang tadi sentence meaning ya, dan grammatical meaning. Sedangkan yang pragmatik itu ke semantik. Pragmatik itu tersirat. Kadang tidak ditulis, tapi bermakna. That's what we call pragmatic. Oke. Ya. Kemudian referring expression. Nah, tadi kan sudah ada konsep. Ya, kadang-kadang kita konsepnya lemah karena kita kurang tension ya. Kadang-kadang konsep itu lemah karena kita kurang fokus ya. Nggak ada fokus itu membuat kita tuh konsepnya lemah. Ya, anak-anak itu masih kurang fokus. Coba ditanya setiap buah namanya, buah tomat, buah ini dia nggak bisa jawab. Ini bedanya apa? Karena dia fokusnya masih kurang. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita akan fokus. Tomato is like this, orange is this, apple is this. Itu jelas karena konsepnya jelas. And then this is what we call, we have a concept, and we relate the concept with things outside the language, and we express it in a word that what we call referring expression.
if I have the concept like this, something which has a verb and barking, what is the referent? Has a four legs, has a verb and barking. What is it? Konsepnya itu. What is the referring expression? Ayo. Anyone? A cat. Hah? A cat? A cat bark? Aduh, Hanif. Hanif, masa cat menggonggong? Dog, ma'am. Dog, ma'am. Dog, iya betul, bukan cat. Konsepnya beginilah, ini ada mungkin lemah konsep antara kucing sama anjing. Mana yang menggonggong, kucing? Atau mana yang mengeong, anjing? Nah, itu masih lemah konsepnya. Tolong difokus ya, tolong diperhatikan betul. Kalau kucing itu mengeong atau menggonggong. Ya, kelemahan konsep itu karena kurang fokus itu saja. Jadi just give a focus, give attention much to that. Nak kucing ya, Hanif ya, this is anjing. Yes, ma'am. Ya, kaki 4 berbulu menggonggong. Apa itu? Apa itu? Anjing, ma'am. Hah? Apa? A dog. A dog. A dog. When you say a dog, ma'am, it means that you express the things. You express it. You express the relevant. Ya, saya ingatkan lagi bahwa sesuatu yang ada dalam konsep itu things-nya mesti ada. Kalau itu bahasa ya. Kalau tidak ada word-nya itu tidak bahasa. Jadi antara sign dan signed id dan signifying yang ditandai dan menandai itu harus ada. Kalau salah satu tidak ada itu berarti bukan bahasa, not a word. Oke. Dan ini adalah referring expression-nya, Anda katakan a dog, that's referring expression. Understand that? But thing-nya, bendanya adalah kaki 4 berbulu menggonggong. Konsepnya, something which has a 4 legs and has a verb and barking, that's the concept. Understand that? Yes, ma'am. Ya. Dan words atau leksim itu meaningnya tergantung dari relation between the concept itself. Do you think so? Relation between the referent itself. Do you think so? Not just the meaning of each leksim. No. If I say leksim, it means that words. Okay? Jika saya mengatakan leksim itu artinya kata. Ya, ini juga menjadi bahan ujian nanti kalau Anda mau mitas ya. Sekarang yang selanjutnya adalah soal nanti mengacu pada analysis of the semantic analysis. Kemarin sudah ya, bagaimana Anda mendapatkan menguji basic meaning. That is the very important thing in a sentence, proposisi, not preposisi. And how do we analyze that? You have to know that by semantic rules. And we know that doing syntactically analysis is very different from doing semantically analysis. Remember that, jangan sampai ada yang masuk salah kamar ya. Saya minta menguji secara semantis apa yang Anda kerjakan. Anda menulis subjek, predikat, objek, dan seterusnya. No. Berarti Anda kalau melakukan itu ketemu lagi saya semester depan. What does it mean? Sintaktik. Balik ke sintak. Iya. Kalau masih ada yang seperti itu, betul loh, nggak ketemu saya semester depan, artinya nggak lulus. Karena masih bingung, ya kan? Maka Anda harus betul-betul fix, tahu betul, wah saya melakukan uji semantis atau melakukan uji sintak, itu harus Anda ketahui betul. Ya, kalau semantis dia menggunakan valensi teori, menggunakan rules-rules yang ada di dalam uji semantis. Ada pertanyaan untuk itu, silahkan. Sekarang saya tidak banyak ngomong, silahkan bertanya.
Yogi? House? Bagas, how are you, Bagas? Yes, ma'am. Aya, do you have any questions so far, Bagas? I don't think so, ma'am. Apa? That's okay? Okay. Ya, oke. Ya, semua bahan ujian dari itu semuanya ya, dari bahan minggu pertama sampai pada analisa semantis. Nanti soalnya akan saya upload pada hari hanya seperti kuliah biasa. Hari apa ini? Senin setengah 1 sampai setengah 2. Langsung dikirim ke GCR atau ke email saya. Oke. Soal akan saya upload ke GCR dan juga ke WA group ya, supaya nanti yang mengalami masalah dengan internet bisa dengan langsung ke WA group. Dan jawaban langsung dijawab dikirim ke email saya atau GCR 1 jam setelah Anda mengerjakan. Oke. Dan satu lagi hal yang harus Anda perhatikan karena ini teoritis sekali, teori, maka saya menginginkan Anda mendapatkan satu sumber. Do not write that, it means that you can't get the maximum score for you. Kalau Anda tidak menggunakan reference lain pendukung, nilainya akan tidak sebaik yang memberikan reference satu saja. Oke? Understand that? Halo. Yes, ma'am. Mem, soalnya ada Ya. berapa, Mem? Nanti kita kayak kemarin kelebakan. Saya sudah hitung-hitung untuk masalah ini, sudah hitung-hitung untuk 1 jam nanti bagaimana. Ya, dengan reference. Makanya reference jangan dicari pada waktu ujian. Mulai sekarang Anda sudah harus searching Google. Siapa tahu ada saya tanyakan, what is semantics? Semantics is the study of the meaning. Tulis referensinya langsung karena sudah ada, tinggal menulis. Tapi kalau masih dicari dia, ya sudah, nggak selesai. Nomor 1 saja dijawab. Oke? Jadi saya nanti akan pertimbangkan untuk waktu 1 jam itu soalnya seperti apa. Tidak banyak-banyak, tetapi cukup menyeluruh dari apa yang kita bicara. Oke, satu referensi mulai hari ini Anda searching Google untuk setiap konsep yang sudah saya beritahu tadi. Linguistik, you know well from my explanation for what we have already discussed before, linguistic. But you have to testify it. You have to prove that answer from other resources. Oke, jadi tolong dicari mulai sekarang, searching Google dan ditulis, jangan hanya disimpan, ditulis di dalam buku Anda semantik atau dalam buku apa. Siapa tahu saya menang. Misalnya lesson pertama, minggu pertama, konsep-konsep apa itu yang harus Anda kuasai. Oke. Just to testify, just to prove that what you have already studied is that's right, true, the true one, the correct one. Itu saja. Ya, jadi saya minta satu saja referen yang harus Anda sampaikan di dalam jawaban-jawaban saya. Any other questions? Soalnya berapa? Saya belum buat soal. Ya kan, Mem. Saya belum buat soalnya. Nanti saya beritahu pada tanggal berapa ya? 8 atau tanggal berapa tuh? Besok minggu depan. Oke. Dan saya tidak inginkan Anda menjawab pertanyaan saya dengan panjang lebar. What I want you to do is that logical thinking Anda, berpikir logis Anda yang penting. Misalnya, tadi yang gampang ya, what is semantic? Jawab saja. What is semantic? Semantic is the study of meaning systematically. Sudah selesai. Nggak usah, no, I don't want to do that.
when you write an answer, it means that you know. Itu saja yang saya ingin tahu. Bahwa Anda tahu apa yang saya tanyakan, ringkas dan benar. Ini seperti di dalam sources ini. Begitu? Jelas? That what I want you is that clarify clearly and correctly and shortly. Maka saya tidak menginginkan Anda menghafalkan. Itu tidak ada dalam ilmu saya untuk belajar linguistik dengan menghafalkan. No, never. Oke, soal ada dua macam. Satu teori, satu latihan. Dan latihan yang ada pada semantic law. Nanti akan saya minta Anda membuat latihan semantic law untuk bagian yang kedua. Don't worry, saya tidak akan menanyakan tentang why and how. Itu sudah pertanyaan sangat susah untuk dijawab dalam waktu pendek. Pertanyaan saya hanya mengacu pada what, itu saja. Karena Anda S1 ya, S1 itu tuntutannya hanya apa ini, apa itu, that's enough. Itu sudah jelas, sudah di mana, di sana, ada. Nah, sudah selesai. Saya tidak akan menanyakan tentang why, how. That's very long answer. Do you think so? Do you think so? If I ask you why, do you think so it's easy to answer? No, it's difficult to That's complicate it. it. Ya, itu pertanyaannya S3, S2 itu. How itu pertanyaannya anak-anak S2. How? Why itu pertanyaannya studi S3 sampai pada penemuan teori baru itu S3. Why? Why do you study? Why this? Is there any theory related with that? Is this your own theory? Ya, itu sudah jauh sekali. Tetapi Anda cukup what is it? What is that? What is it? What is that? That's enough. Pendek-pendek ya. Dan jawablah dengan pendek saja. Okay. Do you have any questions so far? No question, ma'am. No, Okay. ma'am. Thank you very much. So prepare everything for the test next week. Tidak ada ujian ulangan ya, kecuali sakit, itu saja. So you just do the test next week at the same time when you have Zoom class. Rahim, tolong ya. Halo, Rahim. How are you, Rahim? Saya lihat gambar Anda tapi kok nggak ada orangnya. Okay, no questions so far? Okay, ma'am. It's nice. Yeah. Okay. Yeah. So thank you very much. Yeah, for attending the class, the Zoom, and then see you next week. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. See you. Ini berarti Ike, Gema, sama Hanif dapat toh, ma'am? Iya, ma'am. Ya, saya hafal. Alhamdulillah, puji Ika, Tuhan. Gema. Ya, kalau nanti ujiannya agak jelek itu ya nanti ada sedikit penghargaan begitu kan karena Anda. Itu saja itu. Ya. Oke, ma'am. Oke, Iya, thank you. Bye-bye. Ika, tolong ya dibuatkan YouTube-nya ya, Ika. Kerja sama Rahim ya, Rahim. Iya, ma'am. Kerja sama Rahim terus. Iya, ma'am. Sama sebelum mites tolong sudah diupload di WA group ya supaya teman-temannya bisa mengingat apa yang saya terangkan hari ini. Oke, untuk pengumuman mengenai mites akan saya upload juga 2 hari menjelang aturan mainnya ya, maksudnya rules of the game ya, rules of the mites. Akan saya upload 2 minggu dari 2 hari sebelum mites. Mungkin hari Sabtu atau Minggu. Nanti saya akan bicara sama Rahim. Dan soal akan saya upload di WA group ya, dan juga GCR. Kalau internet Anda mengalami masalah, cukup buka WA. Oke, tapi dijawab dengan internet. Tolong persiapkan internet sebaik mungkin. Supaya tidak terjadi masalah di dalam ujian. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Have a great day. Have a great day. Have a nice day. Bye.